أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wangalizi watukufu wa dunia wa Komor rowajiunda humu ndani rowajiunda umonze, kwezi wazee wahangu wa mji wa Shezani, kwezi wanaama mashababi, tosana salamu na zirendele na minga nambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawakala wahoa naama mashababi ya mji wa Shezani potoni movuli waho wazee wahatu waho mji unu wariwakili ritekeleze makalima yanu hadzina la mji wa Shezani. Handongo ikawo osikuwa jana ye rezo sosio itambaza mapicha ikawo baya lajiri baina ya mijimilia hembwanku shae zambishi hawo aweza tambalia harumaze rezo ndokaya Shezani ngohanywani ngutuhenda na huja kovwa mana waho mji wa Shezani waono masulaha ya ukaya wajebanu wajiamwe waonese handani wa utukivu ezaheza jiri ya ukaya Shezani kwati buhari harumale sualalinu asilan abadan shawo mpira ukaure sheha haruma sheiwanza sha Shezani baina ya banda maji ya Mbwanku na numa milima ya Mbwanku shakabla ne janji ya haruma wa mnofu dokaya sima Islamu na holi hosime Islamu si wanza ike riende wa mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama nane mguwa hatu izo ikaundo ya rambia aka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakawrirongoza harumwe Qur'ani harambia ukaya in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu asa an tusbihu ala ma fa'altum nadimina yekabwa jamru ikawonga jofasiri okaya mndu safihi hajahamba ndongo shawandu watisobeza wahihiza shamdu na sane ya tundeze ndongo enamna ikaondo za jiri engeya zionese haizo ngamanzo ndongoze ma journalist wa Komor nano wa Mbwanku ya ukaya yekamru haishi ya ndongo mruka jaka yabo haushahidi shamdu kadohanza utsotsolea haukaya ze media zinu zojua usisa amani je namna ikao ze media zinu zojua usisa mkodo baina ya mji na mji au baina ya bavu na bavu koli honde za jiri jana ridungu ye noremfo ikao yo media ya Mbwanku ye direktori wa hayo ngajua Hamade mwana nyasi shababi Hamadasi meswe sagafu mjini Ndude ikao wakati ya kaubabu sa jiri shaheni mwenza akli haramu ukaya wa muhimu ya hahe au wa muhimu wandu wazingiza sagafu na tohamba ka Shezani watangani hadaona mamilima wakawa wandude lesu ala hilo rikau jamanu kishababi rikau jamanu kimji au kayanga mwanao enamna waze watu watujua waroha asibabu nele suala linu nane mashababi ikaondo walio vanu ya ukaya rijerihane kabisa ya ukaya sisi wa Shezani karijasaidia si nyuma milima karijasaidia bandamaji ya kaurande naye kojuhamba ndude ya tukorumpira ndena wa nyuma milima haizo ngaranzoni wadhishere suala lini ya ukaya wanyanyasi mdunga oze media au mwaka mdunga ze media bali hatezanziwa eyakohanzi habo sagafu harumwe pajia hao haononziro hanzi hokaya unumpira wakaurewa baina ya nyuma milima na ndude aina na bandamaji shahanzi hanamna yokaya wa mji wa hatu jenkudi hauka hatuanzi hokaya baya na jiri Shezani hata wakoza wanu yabo hena mri ya josoma yabo hajwele hokaya yabo wa Shezani wajirisale baya hilo haizo ngaranzori wadhishe yokaya sisi wa Shezani khaswa nasi mashababu ngarilaniyo sheitendwa shajiri
usiku wa jana haruma sheiwanza shahumpira wa mji wa Shezani yaukaya rituki wa nezajiri bali heni yakaya muhumandoni hawono izo ikaondo rahamba nizo ngizo haruma zerezo ngamjorudi mzione tena wajau wa mji wa Shezani ngwa harazao kabisa yaukaya kabajaka mwana mshezani yasaidia mji mzima harume mijini yo miili haukaya wa Shezani waelewa falsafa nzima yaukaya bandamaji yo ya mbwanku nyuma milima yo ya mbwanku shawa kautabuha washindi watabuha wa Shezani watiaye amani baina ya bandamaji na Ndude samahani baina ya bandamaji na nyuma milima kabajajiri sibata shabanwe sibata zikaujiri baada mpira wendo wahise baina ya Ndude na nyuma milima ikawe hena mzima ndasingu juziso ebanu lebaya la Ndude na nyuma milima linulika ujazabari haizo rijabanu rijerwane sokaya ezambishi hajana ikawo yemnejana yakaubagusiwa eseyo paro amir jau yeu paro amir wa Shindude hasubuti hata mkaholime wa hayokaya Shezanine ya provoke ya bangari mparao fumari pare mashababi ya Ndude hamadasi wauzise mwanyanyasi amir ya ukaya mruka dwanzo baha mrunkudi ko johamba mji ya bwandani dasina amir na sagafu karnawa manafasi hanzia za kimahakama mji wa Shezani nana si mashababi ya ukaya amir mjini Ndude rishi makalima ya hao wambokaya Shezani wondo wa provoke ya bonga jo urenga wende wajeleze na singari parawe yokaya kartushindana na sina Ndude kartushindana na sina nyuma milima shangara nzao za nongozinu zike wadhihi wanduwa zirambuwe haungu wajausa gafu ngojoparwa haukaya wende mwenye media ikawa ikaubagusa owandu wao haukaya ngarjua ukaya Mtume sallallahu alayhi wasallama hakaurirongoza harma haditha rambio kaya la inijtamatu kannasa ala an yanfa'uka bishay'in lan yanfa'uka bishay'in illa bishay'in qad katabahu Allahu lak yekuwa nadamu kwezi wangalizi watanganiha wanze wa unufaishe namba urongozi ya faida humu duniani no Mwenyezi Mungu katuhanza kwa na ushinda wa unufaishe wajau hadi harambia ukaya yekuwa nadamu watanganiha wanze wa udhuru kwa na ushinda wa udhuru ya Mwenyezi Mungu kajazanziha hayi zote kwanza ni wasulinda babikwezi wangalizi o wandu ikao wakansi ili wanze wapuo mji wa Shezani shewe sisi ngarwano nao haustarabu shakartuwana nao haujinga ya ukaya benga watangani haya dunia kamili wanze wabunguwe wa mji wa hatu eka Mwenyezi Mungu katuhanza ubunguhe ngujo utukuza hamande namna ikao ekaransi hutukuza nane kangwa nzo ubunguwe kwa na ushinda wa ubunguwe hauka Mwenyezi Mungu wende mwenye utukuza wende mwenye ubunguwa haizo ngarlaaniyo njo kaza kwezi nsikemle yezitendwa zajiri usiku wa jana baina ya Ndude na nyuma milima wajaunga laaniyo ya makalima ya usiwa ne mwana wache watu mwananyasi shababi hamadasi wa mji wa Ndude uparo amir ikao hambange na uhakikifu na singari mparao enamna zisi ushababi no mji wa Shezani la rengaze media rihanao le suala hilo yaje yajeleze yavumbue mwana mshezani yakaangaria mwana mnyuma milima wambe wa uwe wandu Ndude na wilo suala la ndabu wajau ngamjana na ukaza ni makinishe mashababi ya hatu ya mji wa hatu ya ukaya hamande namna ikao ngarzijua ukaya wanua ndu wanzoa wa mji wa hatu kudi ya bona risane riwane no wandu wandu riwonese tofauti ya hatu sinao ya ukaya benga mdu hatoe mare benga mdu harema na sane ya kausewa utayo wasaya ya mwambio karbureme shayende ho mahakama yende ya shtaki ili riwonese ukaya sisi leo mashababi ya Shezani mashababi ya mbwanku zendongora ibidiri shindane haustarabu ibidiri shindane hailmu ibidiri shindane hamando usoni hizo ndizo waze wa hatu wajojibiwa yekanga shindane nao mashindano hamanda nayo na utahasamaha yekesa utuihea haukaya utukivu ngo hawinji na singari amini yokaya yemfumraru kabiri
ngarjonjia harume mahakama ya Komor rendera shtaki ya mwananyasi mwanashe watu Amir nane mwananyasi Sagafu ili wajeleze zenkudi ikaondo wanzoa baada wa mji wa hatu na utahasamaha ikartekeleza kalima ikao kamjajibi wa kwezi waze wangu kamjajibi wa kwezi wanama mashababi bali tuanza tekeleza makalima wa matawfiki illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha baina ya